distribution sa tag 2,000 pesos nga ayuda para sa mga lulo ug lula. Sugdan karong adlaw. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Philip Cirujano. Live report. Ang Cebu City Government nipagawas na og opisyal nga schedule sa pag-apod-apod sa financial assistance sa mga rehistradong og kwalipikadong senior citizens para sa buwan sa Disyembre. Ang distribution magsugod sa Disyembre 11, diin ang barangay-based payout ikatakda gikan sa 11 hangtod na sa Disyembre 13 karong buwan na. Ang mga senior citizen nga dili maka-claim atol sa barangay distribution mahimong mudangop sa Office of the City Treasurer nga mopahigayon sa ilahang payout gikan sa December 15 ngadto na sa December 19 ug December 22 ngadto na sa December 23. Gipahinuduman sa city government ang dulan usag katos kalibo ka mga senior citizens kinsa mo claim sa ilang tag 2,000 pesos nga incentives o allowance gikan sa city government para sa buwan sa November ug December nga mga benepisyaryo sa pagdala sa gikanala identification documents aron masiguro nga hapsay ang pagproseso ug pagdasig sa sayo nga pagclaim aron malikayan ang taas nga linya. Para sa tumay katropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na silang lawas ng kalipay karon mga tropa di na kana nga ikabalaka gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyong mga suking butika diya usab sa ground floor sa si Plaza Building diya ko sa Lem Street tapad sa Barangay Hall sa Zapatera nahimutang ato ang Yes to Health Clinic ug ang Yes to Health Store. Alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas, kini certified turbo user katropang Philip Cirujano, XFM News. XFM report.